Okay, welcome to our Green Book Philosophy meeting, and we are on page 3, the top of page 3 of D.D. Palmer's The Chiropractor, 1914. We've been getting into a lot of deep philosophy, spiritual philosophy, philosophy of service, and I'm really grateful for being a part of this group. And, I just want all of us, let's take a moment and just go inside. Let's just take a moment and be quiet. And let's just take our thoughts of the outside world, politics and viruses, let's just put them on a back burner. Let's put them somewhere else in our mind. Let's see ourselves. Let's put ourselves in the shore of the ocean. We can see maybe some beautiful storm clouds coming our way, the ebb and flow of the tide. It comes in and it pauses and it goes out. Comes in, pause, and out. With our breath in, we pause and out. Let's just take a moment to be a part with that. All of the power of the ocean is inside of each and every one of us. God created us in perfection. The entire universe is a reflection from within us. We are love. We are powerful. Each day we have our opportunity to serve one another. That's a great gift. Thank you, God. Let's come back into the room. Amen. I appreciate you all. Let's get ready for D.D. Palmer. And I'm going to start the recording. And we have an amazing reader. He has done just such an awesome job in this book. It's not easy. And here we go. As a philosophy, it is the science of all sciences. It deals with subjective, ethical religion, the science which treats of the existence, character, and attributes of God, the all-pervading, universal intelligence. Its possibilities will become unlimited when his laws and our duties, as a segmented, personified portion thereof, are scientifically understood. It will lessen disease, poverty, and crime, empty our jails, penitentiaries, and insane asylums, and assist us to prepare for the existence beyond the transition called death. It explains why all persons are not equal, mentally and physically, or if born alike, why some become superior or inferior to others, similarly situated, why certain individuals are not able to express themselves as intelligently as others, why some persons are not mentally and physically alike at all times. To make clear this difference, I will give a case and its termination under chiropractic adjusting. Ed, 17 years of age, was hemiplegic in the left half of his body since birth. He had not uttered a word that was understood by his parents or friends. Mentally, he was that of a child, 3 years of age. 6 weeks of chiropractic adjusting caused the distorted sixth dorsal articulation to become normal in shape and to occupy its normal position, releasing a stretched condition on the sixth pair of dorsal nerves, creating normal tension of nerves and muscles, the usual force to impulses, arousing the normal amount of energy, consequently, the normal expression of ideas. In 6 weeks, Ed's mentality and language was that of others of like age and environments. Conation, desire, and volition was equal to those of cognition and feeling. He became subject to the law of duty, capable of acting through his moral sense of right. He was a moral agent. He was alike intellectual in each of the 3 great divisions of the mind. I had performed a moral duty as well as a religious duty. It points out the conditions upon which both health and disease depend. It explains why and how one person becomes affected with disease while his associate or neighbor, apparently living under the same conditions, remains well.
Furthermore, it makes plain the reason why one or more of the bodily functions are performed in an excessive or in a deficient degree of frequency or intensity, either of which condition is a form of disease. Okay, that was the first paragraph, basically. The next one I want to say we can discuss. I'm going to let Veronica do her thing, or Edgar, but there's a lot of content there. Okay, go ahead. Ok, para leer es la página 3 del libro 1914. Como no estuvimos la vez anterior, voy a leer 3 líneas antes de donde inicia la página 3 para que se entienda un poquito mejor. Dice, como una ciencia, la quiropráctica explica que la muerte local y general no es más que el resultado de la ley, un paso en el camino de la progresión eterna, que cualquier desviación del tono, la base de la quiropráctica es la enfermedad. Como una filosofía, es la ciencia de todas las ciencias, trata con la religión subjetiva y ética, la ciencia que trata la existencia, el carácter y atributos de Dios, la toda impregnante inteligencia universal. Sus posibilidades se volverán ilimitadas cuando sus leyes y nuestros deberes como porciones del mismo sean segmentados, personificados, sean entendidos científicamente. Disminuirá la enfermedad, la pobreza y la delincuencia, vaciará nuestras cárceles, penitenciarías y manicomios y nos ayudará a prepararnos para la existencia más allá de la transición llamada muerte. Eso explica por qué todas las personas no son iguales mental y físicamente, o si nacieron parecidos, por qué algunos se vuelven superiores o inferiores a otros en una situación similar. ¿Por qué ciertos individuos no pueden expresarse de manera tan inteligente como otros? ¿Por qué algunas personas no son mental y físicamente iguales en todo momento? Para aclarar esa diferencia, presentaré un caso y su resultado bajo ajustes quiroprácticos. Ed, de 17 años de edad, era hemipléjico en el lado izquierdo de su cuerpo desde su nacimiento. No había pronunciado una palabra que se entendiera por sus padres o amigos. Mentalmente era como un niño de 3 años de edad. 6 semanas de ajuste quiropráctico causaron que la sexta articulación dorsal distorsionada se volviera normal en forma y ocupara su posición normal, liberando una condición estirada en el sexto par de nervios dorsales, creando una tensión normal de nervios y músculos, una fuerza habitual a los impulsos, despertando la cantidad normal de energía y, en consecuencia, la expresión normal de ideas. En 6 semanas, la mentalidad y el lenguaje de Ed era el de otros de la misma edad y ambiente. La conación, es el deseo y violición, era igual que la cognición y la sensación. Se volvió sujeto a la ley del deber, capaz de actuar a través de su sentido moral de lo correcto. Él era un agente moral. Él era igual, intelectual, en cada una de las 3 grandes divisiones de la mente. Yo había realizado un deber moral, así como un deber religioso. Esto señala las condiciones de las cuales dependen ambos, tanto la salud como la enfermedad. Explica por qué y cómo una persona se ve afectada por la enfermedad mientras su socio o vecino, aparentemente viviendo bajo las mismas condiciones, se mantiene bien. Además, deja en claro la razón por la cual una o más de las funciones corporales se realizan en un grado excesivo o deficiente de frecuencia o intensidad, de las cuales cualquiera de las condiciones es una forma de enfermedad. Okay. Does anybody have any input on that? Would you ¿Alguien like to quiere say decir anything? algo? Then I'll start. The science which treats of the existence, character, and attributes of God. That's what our science is based on, our philosophy. The attributes of God, the all-pervading universal intelligence. Some people don't necessarily like God being related to universal intelligence. That's something else. But relating a chiropractic adjustment
to the connection of God. That's powerful. You're not going to take a vaccine and tell people you're going to get a greater connection to God. This is what he's saying on page 3. That's powerful. And then emptying the jails, the penitentiaries, and the insane asylums. When people are connected, the world will change. Think about that. Does anybody have any input? Bueno, let me just say that in Spanish. Dice, las señales que tratan, bueno, vuelvo a repetir, las señales que tratan la existencia, y los atributos de Dios en lo que la ciencia y la filosofía, es en lo que la ciencia y la filosofía se basa. Algunas personas no les gusta como hacer la relación entre lo que es la inteligencia universal y Dios, pero si lo relacionas es algo poderoso. Da un ejemplo como no vas a ponerte una vacuna o obtener una vacuna y con eso tener una mayor conexión a Dios. Vuelve a hacer referencia a lo que dice el libro, que dice como al tener esto se vaciarían las cárceles, las penitenciarías, los manicomios. Todo esto va a pasar cuando la gente pueda tener esa conexión o estar conectado. Anybody have any input on that? ¿Alguien quisiera agregar algo? In the story of this child being able to function again, you know, this is about function. It's really not about sickness or disease. It's about function. That's what he's describing here. This young man, 17 years old, had never uttered a word, and half of his body was limp. He was hemiplegic. And then how many weeks? A few weeks of adjustments, and he was as normal as anyone else. A chiropractic testimonial. Dice, habla de lo que viene en la lectura, ¿no? Dice un testimonio quiropráctico sobre este chico de 16 años que era hemipléjico, que nunca había mencionado ninguna palabra y como tras unas 6 semanas de ajustes, él volvió a ser como cualquier otro chico de su edad. Comenta antes de eso que esta historia en realidad no es tanto de la enfermedad, sino más bien de la función, de no tener esta función funcionando correctamente, ¿no? So it explains why and how one person becomes affected with disease while his associate or neighbor, apparently living under the same conditions, remains well. It's the subluxation. Simple as that. As complicated as that really can be, right? As a worldly, earthly being, bone, affecting life. Then we have a lack of function. Then the body heals it. D.D. Palmer didn't say he healed this hemiplegia, but really he gave glory to God to do it. And then it was his duty to adjust this person. It was his moral duty to adjust this man, young man, that got his life back, his entire life. I hope he became a chiropractor after that. All right, does anybody have any input? Dice, Yeah. Oh, go ahead, Veronica, and then you, Stephen, okay? Ok, dice, explica por qué y cómo una persona se ve afectada con la enfermedad mientras que su vecino se mantiene bien, ¿no? Eso que fue lo que acabamos de leer, dice, es la subluxación. Es tan simple como eso y tan complicado como eso. Lo que puede hacer algo tan terrenal como un hueso que afecta la vida y entonces tenemos ahí una falta de función. Pero
luego el cuerpo lo sana. Dice, Didi Palmer no dijo que él lo sanó, sino que se lo puso a Dios y en cambio él lo que sintió es que era su obligación moral de ajustarlo para que pudiera obtener el funcionamiento correcto. Okay, Stephen. The third sentence, its possibilities will become unlimited when his, capital H, his laws and our duties as a segmented, personified portion thereof are scientifically understood. He's talking about what Jesus understood when he said, I and my Father are one. He understood what Moses understood when he was on Mount Sinai and he said, I am that I am. He understood what all of the religions and great philosophers understood. That's possible when what is the natural state. And it's funny that we have become so far from the natural state that it seems unnatural, and that which is unnatural to us, which is limitation and death, seems natural. I'm sorry, Stephen, could you just repeat the last part about what you say about death? We have become so far away from connection to God that we think of death and disease as natural. And we think of life and eternity as unnatural and in the realm of religion. We're so lost in this world that the natural seems unnatural and the unnatural seems natural. Okay, got it. Thank you. Dice Steven, bueno, leo un poquito de la tercera oración. Edgar lo va a repetir. Habla un poquito en la tercera oración de la página 3, en donde se refiere a sus posibilidades se volverán ilimitadas cuando sus leyes y nuestros deberes como porciones del mismo sean entendidos en manera resumida. Y lo que hace referencia es que dice sus leyes con una S mayúscula, y es en S mayúscula refiriéndose a Dios. Entonces dice que él habla sobre lo que Jesús entendió cuando dijo, yo y mi Padre somos uno. Él entendió lo que Moisés entendía y dijo, él entendió como dice Steven, lo que todas las religiones y grandes filósofos han entendido. Lo que es posible, ¿no? Dice, es gracioso como, lo que han entendido, el estado natural. Dice, es gracioso cómo nos hemos alejado tanto de lo natural o del estado natural que nos parece como algo que no fuera natural. Y nos hemos alejado tanto de esa conexión hacia Dios que creemos que la muerte y la enfermedad sería como algo natural. Y la vida y la eternidad sería como algo que no es natural. Estamos tan perdidos que lo pensamos al revés, ¿no? And one more thing, real quick. A subluxation-free life is a natural life. Dice una cosa más, la subluxación libera la vida y la vida es una vida natural. And what I see from that sentence that Stephen was talking about, the first thing I thought of Jesus is saying, "Oh, ye of little faith." And that's why I think Didi mentions faith before them and trust. And what we're really looking at is having faith in this body, having trust. There's a world out there right now that wants to take us away, just like Stephen was talking about.
of separating us from that trust that your body heals. No one heals us. I had this, I'm pretty sure we went through here early in December, and I healed from it. My body healed. When we take faith away from God's own image, this body was created, then all we see is sickness. But if we see the world as well, we'll see a lot more of that, or within our world ourselves, our own world, the body within. So we'll do that. If anybody has anything else, I'm going to go to the next couple of paragraphs, okay? Okay. Wait, just remember here, what the essence here is, chiropractic is a science which treats the existence, character, and attributes of God. And nowhere else does he say, use the word treat. He did not like the word treat. And it's important that he used it there. It's a different meaning. Go ahead, Veronica. Ok, bueno, un poquito donde nos quedamos fue que en esa oración de la que estábamos hablando dice el doctor John que, bueno, estaba hablando Didi también de lo de la fe y la confianza en nuestro cuerpo, ¿no? Y ahorita en estos momentos dice, hay todo un mundo allá afuera que nos quiere alejar y separar de la confianza que tenemos que tener en nuestro cuerpo. El cuerpo nos sana, ¿no? Dios nos dio este cuerpo y se puede sanar. Dice, en ninguna parte dice que usáramos la palabra de tratar. Tratar es como totalmente otro significado. Okay. Are we ready for the next paragraph? We're gonna do 3 paragraphs. They're very short, but they're meaty, okay? When educated and innate intelligences are able to converse with each other, a possibility which not a very distant future may disclose, we shall be able to make a correct diagnosis. Heretofore, these two intelligences have misunderstood each other concerning the laws which govern life. When the science of biology is correctly understood, the span of life will be more than doubled. Chiropractic has pulled aside the curtain of ignorance, which obscured the cause of disease. In time, it will lift the veil of superstition, which has obstructed our vision of the great beyond. In time, spiritual existence will be as well known and comprehended as that of the physical world. Okay. You guys want to read that? You ready? Y son 2 párrafos cortitos, pero que tienen mucho contenido. Dice, cuando las inteligencias educadas e innatas puedan conversar entre ellas, una posibilidad que un futuro no muy lejano puede revelar, deberíamos ser capaces de hacer un diagnóstico correcto. Hasta ahora, estas 2 inteligencias se han malentendido mutuamente con respecto a las leyes que rigen la vida. Cuando la ciencia de la biología se entienda correctamente, la duración de la vida será más del doble. La quiropráctica ha hecho a un lado la cortina de la ignorancia que oscureció la causa de la enfermedad. Con el tiempo levantará el velo de suspensión que se ha obstruido, con el tiempo levantará el vuelo de superstición que ha obstruido nuestra visión del gran más allá. Con el tiempo, la existencia espiritual será tan conocida y comprendida como aquella del mundo físico. Okay. Does anybody have anything any input there? ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que acabamos de leer? When we talk about innate and educated intelligence are able to converse with each other, a possibility which was not a very distinct future may disclose, possibly which not a very distant future may disclose. Innate and educated, when we're acting physically from our innate communication, and I think
almost all of BJ's writings, most of them, were based on this line, basically, of helping us to get our educated clear enough to act innately so they become one. That is where the hard work really comes in being a chiropractor and studying to be a chiropractor and serving as a chiropractor, to become more of that spiritual self. That's what innate intelligence is, right? God's personification in each and every one of us. It's life. God created a rock, but there's no life in that rock. We are that creation, the crowning creation. When our educated life, the things that we've learned from other men and women, is being able to put that aside and also listen to that God within. That's powerful. Ok, dice, cuando hablamos, bueno, vuelve a citar el párrafo, ¿no? Donde estábamos diciendo de que cuando la inteligencia innata y la universal sean una, o puedan conversar entre ellas, vamos a ser capaces deberíamos ser capaces de hacer un diagnóstico correcto. Dice, lo innato y lo educado, cuando lo innato y lo educado sería como cuando actuamos físicamente, nuestra comunicación innata, ¿no? Dice, todo es como si en esta oración se basaran todos los escritos de BJ. Básicamente todos se podrían como sacar de esta oración. Tener nuestro educado muy claro para actuar innatamente y que se vuelvan como uno, tanto el innato como el educado. Eso es lo que realmente es estudiar y ejercer y ser un quiropráctico. Ser un ser más espiritual, como una personificación de Dios en cada uno de nosotros. Él dice, Dios creó una piedra, pero no hay o no existe vida en esa piedra. Dice, cuando lo que aprendemos de otras personas lo podemos hacer hacia un lado y escuchar realmente de lo que está dentro de nosotros, bueno, eso es lo correcto. Eso sería lo poderoso. Okay. I just had to look up agnosia, because I always wondered why he used diagnosis, because I've always said di means two, agnosis means I don't know, like an agnostic. So two people that have no idea what's going on. But then he talks about the two coming together, innate and educated. And I just realized this, when we can make a correct diagnosis when the two become one. Does that make sense? You follow that? Dice que acaba de buscar como la definición de la palabra agnosia, porque quería saber como de dónde viene la palabra como diagnóstico. Dice, di significa dos y agnosis significa que no saben. Entonces, por ejemplo, dos personas que no saben. Pero él se va a esta parte de lo que decía la palabra, la oración anterior, que decía, perdón, un segundito, dice que si se pudieran unir las inteligencias educada e innata, deberíamos ser capaces de hacer un diagnóstico correcto. Entonces dice, pues dos podría estar hablando de lo que es el innato y el educado. So the world outside is trying to use their educated for everything right now. We have to have science, trust in the science. But science has made a lot of very big mistakes because they're not trusting in God. And what we're saying really here is the science is already in us. God's
Healing life, innate intelligence is already there. When we allow that life to do the diagnosing, the educated is already diagnosed. It knows how to do it. And it was on the job way before we even realized there was a problem. That is our friend within. That is the doctor of all doctors we call innate, which I call God. I'll leave you with that. Dice, el mundo allá afuera está intentando usar todo el tiempo el educado, la ciencia. Están haciendo, pero esta ciencia o la ciencia está teniendo muchos errores porque no están confiando en Dios. La ciencia ya está ahí, pero la inteligencia de Dios es la que ya está dentro de nosotros. Cuando nos permitimos que el innato esté en su trabajo allá, dice el innato ya tiene un diagnóstico antes siquiera de que sepamos de que hay un problema. Por eso hay una parte donde dice que es como el doctor de doctores, lo que llamamos al innato. Anybody else have anything? You can take 3 words here. Okay. The laws that govern life. He recognizes a governor. Yep. Dice Steven, podemos tomar 3 palabras de aquí. Dice, las leyes que gobiernan la vida. O sea, en el escrito se reconoce que hay un gobernante. And I'm sitting here now, relaxed, because I'm allowing life to govern me. I don't need to try to breathe. I don't need to try to heal. All I need to do is accept the science of this laws of life. It's the largest adjustment ever. Knowing that God or innate or the laws of life are in control. See, in his time, there were people coming up with snake oil and treating from outside in. He understood nature needs no help, just no interference. That's it. Dice, bueno, él comenta de sí mismo, ¿no? Dice, y estoy sentado aquí ahora, relajado, porque yo permito que la vida me gobierne. No trato de respirar o no trato de sanar, solo acepto que la ciencia de estas leyes, perdón, yo solo acepto que la ciencia de las leyes de la vida esté pasando, ¿no? Dice, es el ajuste más grande, saber que Dios o las leyes de la vida están en control. Dice, en su tiempo había personas que venían con el aceite de serpiente, tratando de afuera hacia adentro, pero la naturaleza no necesita que la sanen o que la traten, solamente que no tenga una interferencia. And what we know as chiropractors, everybody knows, but they're hidden because they're looking that way rather than that way. So when we are looking this way and extending it, they get the picture. Dice, lo que sabemos como quiroprácticos, y todos lo saben, pero está como escondido, porque nosotros vemos como hacia afuera, pero no vemos hacia adentro. Cuando veamos hacia adentro, cuando vemos hacia adentro y lo extendemos, va a ser cuando ellos puedan como entender
¿cómo se dice? Como entender la panorama. imagen o el panorama. You know, just touching on that, that is being present. When you're present, the word present in English is like a gift, right? A present is a gift. So when I'm present is a gift to myself, and that's trusting within, then there is nothing more powerful. Like our visualization we did in the very beginning was just a quickie. All the power in that ocean, all that energy is also inside of us. That is powerful. It's an amazing thing. Dice que lo que estamos hablando es como estar presentes o estar, sí, en el presente, ¿no? Y hace referencia como la palabra presente, tanto en inglés como en español, también tiene el significado como un regalo. Dice, es como un regalo para uno mismo. Eso es como la confianza, ¿no? Tener la confianza. Dice como la visualización que hicimos, tal vez, no sé si lo notaron al comienzo de la reunión, hicimos una visualización, aunque fue en inglés, que nos pedía como imaginar, olvidarnos un poco de todos los problemas que están actuales, y era imaginar el océano, imaginar como nubes que venían hacia nosotros, y dice, como esa visualización que hicimos, todo el poder y la energía está dentro de nosotros. All right, anybody have anything else? I have the last paragraph we'll start working on that one because there's a lot going on there. Anybody have anything else before we move on? ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a pasar al siguiente párrafo. Okay. Chiropractic. Yes. Stephen, go ahead. A chiropractor who starts out needs to know that he has everything he needs in this moment. There is no lack starting out or finishing up 24/7. It's important that the chiropractor understands that he is being held by God's laws of life right from the beginning. There is no lack. Dice, un quiropráctico necesita saber que tiene todo lo que necesita en el momento. No hay nada que le haga falta, desde que empieza hasta que termina, 24/7. Dice, es importante que sepa que está siendo sostenido por las leyes de Dios de la vida. No hay nada que haga falta. Okay, I'm just going to read this a little bit here. Chiropractic has pulled aside the curtain of ignorance which obscured the cause of disease. In time, it will lift the veil of superstition which has obstructed our vision of the great beyond. In time, spiritual existence will be as well known and comprehended as that of the physical world. Uniting the material with the spiritual. Or do we trust ourselves enough as chiropractors? Or is this paragraph right here what has held chiropractors back from trusting themselves and chiropractic to this level? Think about that. Could you repeat just the last part? What you say, chiropractors? Chiropractors, in reading this sentence, have they been holding themselves back because of such a powerful paragraph? I mean, it's actually 2 sentences. Have we held ourselves back of a fear of not being enough? Ok, primero les va a volver a leer Edgar el párrafito. Repitió otra vez el párrafo para poner especial atención, en donde dice, la quiropráctica ha hecho a un lado la cortina de la ignorancia que oscureció la causa de la enfermedad. Con el tiempo,
levantará el velo de superstición que ha obstruido nuestra visión del gran más allá. Con el tiempo, la existencia espiritual será tan conocida y comprendida como aquella del mundo físico. Luego dice, como uniendo lo material con lo espiritual, confiamos lo suficientemente en nosotros como quiroprácticos, dice, hemos sido tal vez retenidos por el temor de no ser como suficiente. Anybody have any input? There's that sixth dorsal again he talks about. Sixth dorsal. That's the one that Lillard got, right? That was fourth dorsal. Oh, Lillard? Yes. Oh, It's close. 2 doors down. Anybody have any input there on that paragraph? ¿Alguien quiere comentar algo? Jamie, Raquel, Ángeles. Anything? So there's not much I can add to that. And I think we need to read that and really trust in ourselves that we're doing very important work. And, you know, it is not only for the physical world. It's for the innate world that lives inside of us all. When we say we're all connected spiritually, people say that all the time, oh, we're all connected. So if we're all connected, being clear in spirit, clear in understanding who we are, is also serving people. If I know what I am, and I'm adjusting people for a purpose, and sometimes they come in, oh, my neck. I know, I can understand. It doesn't feel good. Let me adjust you. I'm not adjusting them for the pain. I'm adjusting them to help them, guide them on this path of understanding. But I can't create it for them. All I can do is sweep the path so they know it exists. I've cleared the way. It's still up to them to take the journey. That's where it comes in is I am the chiropractor, but I am not the doctor. The doctor is within you now. I am clearing the path so your innate, your life, your spirit, God can do what you're meant to do already, which is function at 100%. Dice, no hay mucho que agregar realmente a este párrafo. Debemos de confiar algo muy importante, no solamente para el mundo físico, sino también para lo innato. Cuando decimos que estamos todos conectados, estamos claros en el espíritu y en quiénes somos, dice, es en servir a las personas. Pone el ejemplo como cuando llegan por un dolor de cuello o con dolor, dice, yo no los ajusto por el dolor, lo que hago es para ayudarlos y guiarlos en ese camino de entendimiento. It's okay. ¿Perdón? Dice, ok, te entiendo. Dice que de todas maneras, claro, toma que entiende lo del dolor, ¿no? Pero él lo que hace no es solamente para quitar el dolor, sino para guiarlos en este camino de entendimiento. Dice, yo solamente limpio el camino, ¿no? O sea, hago a un lado las cosas para que ellos puedan tomar el viaje. Yo solo soy el quiropráctico, no el doctor. El doctor está dentro de ti. Yo dejo el camino libre, pero tu innato, tu espíritu, Dios va a hacer que puedas hacer lo que Dios tenía predestinado para ti, para lo que hicieras, que era funcionar al 100%. Would you mind translating Jamie's message for us? Can you see that? Yes. Dice, la naturaleza no necesita ayuda, solo que no haya interferencia. She says, I think what Steven said, like,
Nature doesn't need any help, just needs no interference. That was from B.J. Palmer. You know, we have been given the job of teaching, and we've been given the job of learning, and it's the same. We teach what we need to learn, and we learn as we teach. We are the ones that need to learn this as we teach it. So we've been chosen. It's for us to learn and to teach. That's profound. Dice Steven, se nos ha dado el trabajo de enseñar y el de aprender. Y es lo mismo, enseñamos lo que necesitamos aprender y aprendemos mientras enseñamos. Nosotros debemos aprenderlo al enseñarlo y hemos sido elegidos. Anything else? Anybody else want to add? And it never stops. The learning and the teaching never stops. The book has not been finished, and it will never finish. Dice, nunca termina. El enseñar y el aprender nunca va a acabar. El libro nunca termina. No va a ser, O no va a ser no va a ser terminado. terminado. Y nunca lo será. Okay, we're, had a great session, one whole page. And we're going to start at the very bottom of page 3. And now when we get to page 4, it gets heavier. I'm not sure how far we'll go next time. We might only get a couple of paragraphs, but there's a lot of good discussion in there. A lot of good discussion. This is, absolutely amazing to spend time with you guys. Veronica and Edgar, we missed you the past couple of weeks. I have the video coming out with Spanish subtitles. I posted one. I got it done with Portuguese subtitles too for our group in Brazil. The Spanish one should be done in the next couple of days. So I'm going to add Portuguese subtitles to this one so we can share it with our friends in Brazil. Because we've currently read more than most chiropractors have read of D.D. Palmer, and broken it down to understand our philosophy so much more. And it's so rich. And, if we have a spiritual intention, we see it in one way. If some people have another, maybe agnostic view, they see it another way. And that's okay. We are really progressing through this group, and I'm so excited. Tuesday nights, 8 p.m., 7 p.m. In Mexico, 9 p.m. in Sao Paulo in Brazil. And, this is, to me, something that's getting really exciting. Anybody have anything to close with? Well, I'm just curious, Haig, why did BJ say it was upper cervical and not T4? What's that all about? Why? Well, he was also at the time trying to prove his theory of the upper cervical area being adjusted. And, he was doing that work with volume 18 probably at the time. That was like 1936. I really don't know. There is a lot of discussion about that out there. Todd Waters, he also has a Spanish, the Chiropractico en Español, the history of chiropractic in Spanish. And we've discussed it. A lot of people have discussed that for years. I don't personally know what the man was thinking, but he made up a whole lot of hooey all on his own. So Sully and D.D. Palmer claim it was T4. D.D. says he was just a lad. He had no idea. It was the fourth dorsal. Thank you. I'm taking it from the horse's mouth. Me too. And it doesn't really matter. No.
Okay. So, Thank is there anything to translate and all that? Just very quickly. Go ahead. Solo, bueno, dice que está muy contento con lo que estamos haciendo. Hace referencia a que hemos leído más filosofía que tal vez la mayoría, o bueno, más de lo de Didi que la mayoría. Dice y les recuerda los horarios a todos, que es 8 allá en Florida, 7 de la tarde aquí en México y 9 de la noche en Sao Paulo. También dice que los últimos 2 sesiones que no pudimos estar para ayudarlos a traducir los van a subir de todas maneras al canal de YouTube con subtítulos en español y van a ser otros con subtítulos en portugués. Y bueno, Steven pregunta nada más cuál es su punto de vista de Hake de porque dijo que se ajustó per cervical y no T4. Y bueno, dice Hake que realmente no tiene idea qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero que tal vez estaba haciendo en ese momento, en 1936, su trabajo de upper cervical y bueno, al final terminan diciendo que no importa cuál haya sido la que ajustaron. I just read page 4 a little bit. Holy mackerel, we're in store for something else. I know. It gets meatier. It's gonna be wild. Yeah. Okay? See you next week. See you next week. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Veronica, Edgar, I love you guys. You are amazing. Okay? All right. Nos Thank you vemos. very much. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias. Bye bye. Nos Bye vemos. bye.